Okay, so hari ni kita sambung lagi pasal benzene as a substituent. Okay, let's say benzene as a substituent, okay, kita panggil dia sebagai phenyl. Okay, so when a benzene attached to a carbon chain that has a other functional group, okay, and then the chains containing 6 or more carbon atoms. Okay, so if the benzene ring considered as substituent, so kita akan panggil benzene tu sebagai phenyl. Let's say kalau yang ni kan. So kamu tengoklah, okay, kat sini dia punya longest chain, okay, which is here. This is the longest chain. Okay, dan kita tahu kat sini ada 6 carbon untuk benzene. Okay, kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so maksudnya lebih daripada 6 carbon. So this chains dia akan bagi parent kepada this one. Okay, sebab dia longest dia 7 carbon. Jadi dia yang menang lah. Okay, jadi kita akan jadikan phenyl ni sebagai you punya substituent. So kita punya ni adalah, so kita akan numbering daripada sini. Okay, sebabnya kalau kita numbering from here, so the benzene ring will located with carbon number 2. If here 1, 2, 3, 4, 5, so dia akan jadi nombor lagi banyak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so this means that you have to put 2 phenyl, okay, heptane. Okay, 7 carbon, right? Okay, for this one, okay, bila you have to know this a carbon-carbon double bond, this is a benzene, so kita akan bagi priority to the carbon-carbon double bond, okay, because it's a functional group dia. Okay, yang ni akan jadi kita punya substituent. So, the name should be, okay, so kita akan buat 1, 2, 3, 4. Okay, so nama dia akan jadi 1-phenyl. Okay, kita buat lagi daripada dari sini sebab dia lowest number. Okay, 2. Okay, 1, 2, 3, 4, 2 butane. Okay, 1 phenyl, 2 butane. Okay, for this one, okay, kita tengok ada alcohol. So, this is ada benzene. So, this one kita akan bagi priority kepada, alcohol. Okay, functional group. Kalau yang ni kita kena tengok. Kalau dia punya ni, sebab kalau kita pusing sini pun, okay, dia masih carbon double bond 2 juga. Okay, tapi kalau sini kita bagi di belah sini sebab kita nak bagi priority kepada substituent. Okay, kalau tak yang ni akan jadi 4-phenyl 2 butane. Okay, salah lah. Okay, kalau 4-phenyl 2 butane. Okay, so maksudnya dia tak terima lah. Okay, kalau yang ni nama dia akan jadi, okay, ni alkohol kan. So, 2 carbon dia adalah etanol. Okay, alkohol dia masih etanol. Okay, so yang ni kita akan bagi priority kepada functional group dia sebab kat sini dia akan jadi, dia tak boleh buat 1, 2 kat sini. So, dia mesti 1, 2 dekat sini lah. Sebab kita priority kepada OH located at carbon number 1. Okay, yang ni akan jadi substituent. Okay, so nama dia akan jadi 2-phenyl ethanol. So, ethanol ni tak perlu letak 1 lah, 1 ethanol. So, we understood that is the OH is carbon number 1. Okay. Alright, next. Kalau yang ni nama dia jadi, okay, kalau yang ni beza dengan phenyl, benzyl alcohol, benzyl group. So, means that kalau dia benzyl alcohol, dia ada benzene yang attach dengan CH2. Okay, CH2 ini kita panggil benzyl. Okay, kalau yang tadi phenyl dia tak ada CH2. Okay, dia mesti syarat dia mesti CH2. So, nama dia jadi benzyl alcohol. Okay, jauh lah. Okay, ataupun nama lain dia you boleh letak phenyl methanol. Okay, phenyl sebab this is a substituent. Yang ni kita jadikan dia sebagai 1 carbon. 1 carbon dia mat. Okay, sebab dia OH. So, dia methanol lah. Okay. Nama general benzyl alcohol. Kalau kita buat IUPAC dia, nama dia phenyl methanol. Okay, dua-dua ni boleh terima lah. Okay, kalau yang ni nama dia, ini CH2 kan. Okay, dia ada benzene. So, nama dia benzyl chloride. Okay, kita letak depan dia benzyl. Cl jadi chloride. Okay, benzyl chloride.
Ataupun nama dia akan jadi, okey, yang ni dia adalah substituent dalam substituent. Maksudnya kloro ini adalah substituent. So kloro ini carbon, so dia jadi metil. So yang ni jadi kita boleh letak juga sebagai dia punya parent. So nama lain jadi chloromethyl, okey, dalam bracket benzene. Maksudnya ini adalah substituent, okey, in substituent. Maksudnya substituent dalam substituent. So kloro ni dalam ni, so dia ada metil, chloromethyl. Lepas tu aku kena letak bracket sebab yang ni adalah substituent. So kena baru letak benzene. Okey, ni nama dia lain sikit lah. Okey. Kalau yang ni awak boleh letak CH2, ada NH2. So NH2 is amine kan. So nama dia jadi benzylamine. Okey, yang ni senang lah. Alright. So kita pergi ke lukisan. So write the structural formula for the following organic molecules. Okay, this one you have to draw. Okay, senang je. So nama lagi senang lah, naming. Bukan, nak write the structural formula lagi senang kalau dia bagi. Okay, contoh isopropyl benzene. So you lukislah bentuk benzene. Isopropyl kita dah tahu dia mesti bentuk yang ada CH3 sama. Ini hidrogen. Okey, para-chlorotoluene. Okey, so para-chlorotoluene maksudnya para ni adalah 1,4. Okey, so chlorotoluene. Toluene kita tahu dia ada methyl group. Okey, methyl group. So chloro maksudnya position 1 dekat sini. Okey. So 2, 3, 4. So sini adalah chloro. Okey. 2-phenyl ethanol. Okey, macam mana tadi? Ethanol. Ethanol maksudnya ada 2 carbon. So OH, hydrogen. 2-phenyl maksudnya position carbon number 2. So you ada phenyl. Okey, this is a phenyl as a substituent. Ini awak punya hydrogen lah. Okey. Yang ini 2,3,5,6 tetranitrobenzoid. Okey, so lukis dulu parent dia sebagai benzoid. Okey, benzoid kita tahu dia ada C double bond O OH. Okey, ini benzoid. Okey, saya kata 2, 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you have to numbering dia. So 2, 3, 5, 6 tetranitro. Nitro is NO2. So position carbon number 2. Carbon number 3, number 5, okay, and carbon number 6. Okay, make sure N yang attach pada dia. Alright, that's the tetranitrobenzoic acid. Okay, so yang ni nama dia IUPAC name. Okay, so nama dia apa? So yang ni akan jadi 1, 2. Okay, ataupun you letak yang ni 1, 2. Okay, sebab yang ni lagi dekat daripada sini. Okey, kita tak boleh start 1, 2. Nanti 2 ni akan jadi position carbon number 2 untuk phenyl. So, dia akan jadi 1 phenyl. 2 carbon. Dan adalah, kita bagi priority kepada functional group lah. Ethane. Okey, kepada carbon-carbon double bond. Okey. Okey, 1 phenyl ethane. Okey, kalau yang ni pula, dia adalah, kalau you tengok kat sini, satu ada methyl group, ada methyl group, so dia adalah iso. Okay, so tengok ada berapa carbon? 1, 2, 3, 4. So butyl. Okay, so dia adalah isobutyl benzene. Okay, so thank you so much.